أن أدله أو أضله أو أزله أو أزله أو أظلمه أو أظلمه أو أجهله أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqala babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Babu dzarfiz zamani tining kepaneka paneka bab nerangake dzarf zaman wa dzarfil makani bandorof makan. Mak muang satia sampar banyak apa? Iya. Puasaanmu. Ayo terus ayo. Dzarfuz zamani tining dzarf zaman fi istilahin nuhati dalam istilahna banyak ulama nahu. Huwa ingki dzarfuz zaman ismu zamani panekah nyamanah bektoh alladhi seh yaqa'u setebe al-hadathu ponapa kalakuan fihi edlem alladhi al-mansubu seebecan nasab bitaqdiri fi kalaban ngirah-ngiraaki huruf fi kalaban ngirah-ngiraaki huruf fi. Jadi saya kocak dzarf zaman
yaitu nama dari waktu yang di dalamnya terjadi suatu pekerjaan yang dibaca nasab dengan mentakdirkan huruf fi. Jadi kalaban mengira-ngirakan huruf fi. Fa idza qulta maka bila ngocak pasira sampian sumtu yaumal khamisi. Dak katabu sumtu puasa pasira kaula yaumal khamisi. Dalam hari Kamis. Kana maka beda at-takdiru panapara kiraanna sumtu fi yaumil khamisi panika lafat sumtu fi yaumil khamisi sumtu puasa pasara kaula fi yaumil khamisi dalam hari Kamis. Fal yauma maka tining lafat al yauma waqa'a panika taipa as-saumu panapa kalakuan puasa fihi dalam al-yauma. Jadi ketika kita mengatakan sumtu yaumal khamisi, sengko alakoni pekerjaan puasa bila puasa kala yaumal khamisi dalam hari Kamis. Jadi ai fi yaumil khamisi dalam hari Kamis. Nahu al-yauma saumpamana contoh al-yauma dalam are mangken fi nahwi qaulika dalam saumpamana tebuna sampian rupana tebu sumtul yauma sumtu abwasa basira qaula al-yauma dalam are mangken. Fal yauma maka tining lafat al-yauma mansubun panika baca nasab ala zarfiyati atas tati fungsa dhorof az-zamaniyati se fungsa zaman bisumtu baca nasab bisumtu kalaban lafat sumtu wa mithluhu ban panika sabadana sumtul yauma sumtu yaumal jum'ati tining lafat sumtul yaumal jum'ati sumtu puasa pasara kaula yaumal jum'ati dalam hari Jumat au yaumal khamisi otabana dalam hari Kamis. Wal lailata ban dalam malam mangken nahu i'takaftu al-laila. Seumpama contoh i'takaftu al-lailata, i'takaftu i'tikaf pasara kaula al-lailata dalam malam mangken au lailatan otabana dalam malam mangken dalam malam au otam lailatan dalam waktu malam au otabana lailatal jum'ati dalam hari Jumat. Fa kullu maka tining satejana mansubun paneka ibujana nasab ala dzarfiyati atas bangsa dhorof az-zamaniyati se bangsa zaman bil fi'li kalaban fi'il alladhi se qablahu se bada dalam sabuluna kullu. Jadi maksud al-lailata lailatan lailatul jum'ah semuanya baca nasab karena tadi dhorof. Sema nasab fi'il sebelumnya yaitu i'takaftu. Wa qudwatan ban dalam waktu laku nahu azuruka qudwatan azuru pakal amain pasira kaula kada kasambian gudwatan dalam waktu laku. Fa azuruka maka tining lafat azuruka fi'lun mudhari'un panika fi'il mudhari wa fa'iluhu ban tining fa'illah azuruka mustatarun panika esempan fihi idan lafat azuruka
wujuban kalaban wajib takdiruhu setining rakiraanna mustatar ana panika ana wal kafu bantining kaffah dhamirul mukhatabi panika dhamirul mukhatab maf'ulun bihi panika dati maf'ul bih mabniun sepa mabni al fathi atas fathah fi mahalli nasbin dalam tingkah nasab wa ghudwatan banting lafadz ghudwah ada mahalus syahid dia mansubun panika bacana nasab al dzarfiyati atas bangsa dzaraf az-zamaniyati se bangsa zaman bi azuru kalaban lafadz azuru bacana nasab bi azuru kalaban lafadz azuru wa bukratan wa bukratan ban lafad bukratan dalam bakto laku nahu azuruka azuru bakal amain pasir kaula kada kasambian bukratan dalam bakto laku wa saharon ban dalam bakto sahur nahu aji uka sahron haji'u bakal datang pasir kaula kada kasambian sahron dalam bakto sahur wa gadan ban lak dalam lakuna nahu aji'u ka gadan haji'u bakal datang pasir kaula kada kasambian gadan dalam lakuna wa atamatan wa atamatan ban dalam waktu malam si maksud atamah di sini yaitu waktu sepertiga malam yang pertama. Jadi antara misalnya antara pukul 6 sampai pukul 10 jiranya mana atamah. Aji nahu aji uka aji u bakal datang pasir kaula kada kasampian atamatan dalam waktu malam sobahan ban dalam waktu sepu nahu aji uka sobahan dalam waktu sepu pemasaan ban dalam waktu sore nahu aji uka masaan dalam waktu sore wal i'rabu bantini i'rab dhahirun panika jelas mimma dari perkara qablahu sebada dalam sabluna ma i'rab pada kepi yaitu mansubun ala dzarfiyah az-zamaniyah waz-zamaniyah wa abadan ban dalam saklancenga saabita wa abadan ban dalam saklancenga atau saabita nahu la ukallimu zaidan abadan la ukallimu tak bakal acaca pasira qaula zaidan ka zaid abadan dalam saabita wa irabu batini irab la ukallimu la tining Allah nafiyatun paneka fungsa nafi wa ukallimu bantini lafat ukallimu fi'lun mudhari'un panika fi'lun mudhari' wa fa'iluhu bantinin fa'il la ukallimu mustatarun panika esempen fihi dalam ukallimu wujuban kalaban wajib takdiruhu setining rakir anna mustatar gela ana panika ana wa abadan bentin lafat abadan mansubun panika bacaan nasab ala dzarfiyati atas bangsa atas teti bangsa dzaraf az-zamaniyati si bangsa zaman wal abadu bentin lafat al abadu az-zamanu panika bakto atau zaman la al mustaqbalu si bakal datang alladhi se la nihayata se tada batas la nihayata se tada batas panika se beda lahu ikan di alladhi di al abad
maknanya apa? Yaitu zaman masa yang akan datang yang tidak ada batasnya. Jadinya mana? Abadan. Wa amadan berlafat amadan wa amadan ban dalam zaman sifakal datang nahu la ukallimu zaidan amadan la ukallimun tak fakal acaca pasira kaula zaidan daka zaid amadan dalam bakto sifakal datang wal amadu bentining lafad al amadu az-zamanu panika zaman al mustaqbalu sebekal datang wahinan ban dalam sitong masa taqulu atabu basirak sambian dak katabu faraitu hinan qara'tu hinan qara'tu maca pasikaula hinan dalam sak waktu atau sak masa hinan dalam sak masa fa qara'tu maka tilafat qara'tu fi'lun wa fa'ilun panika fi'il ban fa'il wa hinan bantin lafat hinan mansubun panikai baca nasab ala dzarfiyati az-zamaniyati wal hinu bantining lafat al-hinu az-zamanu panika bakto al-mubhamu sesamar. Pokoknya saya maksud hinan ini apa? Waktu yang samar, yang belum tertentu. Pokoknya sak bakto, sak masa. Wama ben perkara asbaha senyerupai penapa madzalika deka kadisa contoh. Kiranya mana? Dzaraf zaman. Wa dzarful makani bentining dzaraf makan huwa ingki dzaraf makan ismul makani panikanya mana tempat kalladhi sayyaqau sitepa fi dalam alladhi al hadatsu panapa kalakuan al mansubu sebucan nasab bitakdiri fi kalaban ngira-ngira aki huruf fi nahu amama seumpama contoh apa amama dalam ada taqulu atabu bahasa sambian dak katabu jelas tu amama syaikhi jelas tu alongku bahasa qaula amama syaikhi ia dalam ada nakuru fajelas tu maka tilafat jelas tu fi'lun banega fi'il wa fa'ilun ban fa'il wa amama ban lafat amama tining lafat amama mansubun paneka baca nasab al-dzarfiyati atas bangsa dzaraf al-makaniyati se bangsa tempat bijalastu kalabun lafaz jalastu wa syaikhu wa syaikhi banti lafaz syaikhi mudhafun ilaihi panika mudhaf ilaih wa khalfa ban khalfa nahu jalastu khalfahu jalastu alangku pasir kaula khalfahu budianna orang dalam budina orang wa quddama ban quddama bimaknal amami kalabun arte ada wa wara'a ban lafat wara'a bimaknal khalfi kalabun arte budi wa fauqa ban fauqa nahu jalastum fauqas sudhi jalastu alongku pasir qala fauqas sudhi dalam atasa fauqas sudhi dalam atasa tingkat fauqas sudhi dalam atasa tingkat fauqa makatin lafat fauqa mansubun panika baca nasab ala dzarfiyati atas dadi dzaraf al-makaniyati sebangsa tempat wasudhu banti lafat sudhu mudhafun ilaihi panika tati mudhaf ilaih wa tahta ban tahta nahu jalastu sat tahta saqfi jalastu alongku basir qaula tahta saqfi babana babana apanya mana
uh, eh, tahta sakfi bebe'na teras. Fatahta makatin lafat tahta mansubun panika panika bah baca nasab ala dzarfiyati atas tati dzaraf al makaniyah wasaqfu bentin lafat as-saqfu mudhafun ilaih panika tati mudhaf ilaih wa inda ban itti'na bimakna al makani kalabun arti tempat al qaribi sesemak. Nahu jalastu inda Zaidin, jalastu alongku basyara kaula inda Zaidin etikna Zaid berarti semak. Fa inda makatin lafat inda mansubun panikai baca nasab ala dzarfiyati atas tati dzaraf al makaniyati sebangsa tempat. Wa Zaidun bantin Zaid mudhafun ilaih panika tati mudhaf ilaih. Wa ma'a ban apereng wa ma'a ban apereng bimakna makanin ijtimai kalaban arte tempat akompol. Wal musah bih sebenapa wal musahabati ben afereng jengkok wal masobih salah wal musabahati ben afereng nahu raqibtu ma'a Zaidin raqibtu nompak basara kaulah ma'a Zaidin afereng Zaid fa ma'a makatin lafat ma'a mansubun panika bacaan nasab ala dzarfiyatil makaniyati. Wa Zaidun bentin lafad Zaidun mudhafun ilaih panika mudhaf ilaih. Wa iza'ah wal iza'a ben iza'a bimakna muqabilin kalau ben arte saya ngadep iza'a ngadep berarti loros sah. Iza ada maknana loros sah. Pas loros yada enah maksudnya. Wa iza azaitin loros yada enah. Nahu jalastu iza azaidin jalastu alongku pasira qaula iza azaidin dalam pancerra z lorosa z dalam lorosa z. Fa iza'a maka nilafat iza'a mansubun panika baca nasab ala dzarfiyatil makaniyah. Wa Zaidun bentin lafat Zaidun mudhafun ilaihi panika tati mudhaf ilaih. Wa hida'a ban hida'a ati'annah wa hida'a ban ati'annah bimakna al makani kalaban arti tempat al qaribi sesema. Nahu jalastu hida'a Zaidin jalastu atau ju basyara kaulah hida'a Zaidin etikna Zaid fa hida'u makan lafat hida'u mansubun panika baca nasab ala dzarfiyati atas tati dzaraf al makaniyati. Wa Zaidin manti lafat Zaidin mudhafun ilaihi panika mudhaf ilaih. Wa tilqa'a bimakna muqabil wa tilqa'a ban tilqa'a bimakna muqabilin kalaban arte apa se ngadep kalaban arte se ngadep tepat-tepan maksudnya. Jelas nahu jelas tu tilqa'a Zaidin jelas tu tajuk basyara qaula tilqa'a Zaidin yadna Zaid atau aranah Z lorosa Z lah
tilqa zain lorosa z pas ada narwah. Fatilqa amakatin lafatilqa mansubun panika ibaca nasab ala dzarfiyatil makaniyati wa zaidin muntin lafaz zaidin mudhafun ilaihi panika tati mudhaf ilaih wa huna ban huna dalam keadaan tempat ismu isyaratin panika isim isyarat lil makani kaangku tempat al qaribi sesama wa huwa makatin huna dzarfu makanin panika dzaraf makan nahu jalastu huna saumpana contoh jalastu huna jalastu alongku pasira kaulah huna dalam keadaan tempat fahuna makatin lafat huna mabniun panika apa mabni ala sukuni atas sukun fi mahalli nasbin dalam tingkah nasab ala dzarfiyati atas tati dzaraf al makaniyati sebangsa tempat bersama ban sama ismu isyaratin panika isim isyarat lil makani kakui tempat al ba'idi sejauh bahwa tining sama dzarfu makanin panika dzaraf makan nahu jalastu sama seumpama contoh jelas tu ampun alongku basyara kaula sama eka disa tempat tadi sama maknanya apa eka disa tempat mabniun seeba mabni fasamma mangkatining sama fasamma mangkatining sama mabniun panika eba mabni alal fathi atas fatah fi mahalli nasbin dalam tingkah nasab ala dzarfiyatil makaniyah wa ma ban perkara asbaha sinyaropai penapa emma zalika deka kadisa banyak-banyak contoh min asma'il makani dari banyak-banyak nyamana tempat al mubhamati seesama raki nahu yaminin saumpamana lafat yaminin kanan wa shimalin ban kacer wa baridin ban sak pos wa farsakhin ban sak farsakh wa milin ban sak mil wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam irah darf zaman maksud darf makan intinya mun darf zaman irah nyamana bektoh mun darf makan nyamana tempat babul hali tining kepaneka bab nerangaki hal al halu tining hal huwa ingki hal al ismu paneka isim al mansubu saya baca nasab al mufassiru si ajlasaki lima deka perkara imbah masih samar punapamma apa magelak minal hayati nyatana dari banyak-banyak tengkah yakni maksud jadi saya ucap hal yaitu isim yang dibaca nasab yang didatangkan untuk menjelaskan tingkah atau keadaan yang masih samar yakni maksud pasiraki musannif annal halad sangkuna hal huwa iki hal al ismu panika isim al mansubu si baca nasab al mufassiru si ajlasaki li hayati sahibihi dakka tingkana orang si andi hal inda husuli makna amilihi inalikana hasillah artena amillah hal fahuwa makatining hal wasfun panika sifat fil makna dalam artena li sahibihi eka andi orang si andi hal qaidun tor panika batas liamilihi ikan diamillah hal jadi saya kocak hal yaitu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan orang yang punya atau keadaan pelaku gelak ketika terjadinya pekerjaan ketika terjadinya arti pekerjaan gelak. Jadi istilahnya hal itu adalah sifat
pelaku pekerjaan tersebut dan batas dari amillah yaitu pekerjaan tersebut. Nahu ja'a Zaidun raqiban, seumpamanya contoh ja'a Zaidun raqiban, ja'a datang Zaidun pasira Zaid raqiban hale orang senompak. Jadi ja'ar ya nyaman amil hal, Zaidun nyamanah sahibul hal, raqiban nyamanah hal. Jadi fiilnya itu pekerjaannya itu nyamanah amilul hal, amillah, kemudian pelakunya nyamanah sahibul hal, raqiban nyamanah hal lah. Fa Zaidun makatin lafaz Zaidun fa'ilun, fa'ilu ja'a panika fa'illa lafaz ja'a, wa raqiban bentin lafaz raqiban, halun panika tengka minhu dari Zaid. Wa hasalah ban hasil biha kalaban raqiban bayanu hayatihi ponapa penjelasanna tengkana Z ngandal maji'i enalekana dateng. Jadi kalaben apa hal ya dateng Z etemu tengkana dalam keadaan apa Z etemu fahiya makatining raqiban halun panika tati hal minal fa'ili dari fa'il yaitu Zaidun, wa nasibuhu bantining semana sob raqiban al fi'lu panika fi'il al madhkuru sebut qablahu dalam sabuluna raqiban yaitu ja'a. Waqad ta'ti bentar kateng dateng al halu panapa hal minal maf'uli dari maf'ul benin dari fa'il, kama akatia contoh dekaro saya nyebut pasedaki musannif dekama biqauli kalaban tebunaki musannif rapana tabu waraqibtul farasa musarrajan, waraqibtu menompak basara qaula al farasa dekaceran musarrajan hale paringi kapa hale paringi apa musarrojan hale paringi pelanah Allah. Jadi musarrojan hale paringi pelanah. Fal farasu makatin lafat al farasu maf'ulu raqibtu panika maf'ul la lafat raqibtu, wa musarrojan bantin lafat musarrojan halun panika tati hal minal farasi dari lafat al faras, fahuwa maka tining musarrojan halun panika hal minal maf'uli dari maf'ul, wa nasibuhuma bantining semana sab musarrojan al fi'lu panika fi'il al madhkuru saya sebut qablahu dalam sabulunna musarrojan yaitu raqibtu. Walakitu abdallahi raqiban, walakitu ban atammu pasir qaula abdallahi daka abdullah atau meraqiban hale orang senompa, fa abdullahi maka tining abdullah maf'ulu lakitu panika maf'ul lafat lakitu, waraqiban bentin lafat raqiban yahtamilu panika memper panapa lafat raqiban ayyakuna dak katubada panapa lafat raqiban halan panika tati hal minat ta'i dari ta, wa huwa tining ta al fa'ilu panika fa'il, au utabana min abdullahi dari lafat abdullah, wa huwa tin lafat abdullah al maf'ulu panika maf'ul. Bada contoh apa laqitu abdullahi raqiban, laqitu atammu pasir qaula abdullahi daka abdullah raqiban halinompa. Pertanyaannya satia dingaki, siapa pelaku
bertemu yang dalam keadaan naik gela, apakah tu saya atau Abdullahnya yang ketika dilihat dalam keadaan nompak, apakah sengkok ketika nangalai Abdullah dalam keadaan nompak, ya sengkok dalam keadaan nompak, ataupun Abdullah na ketika atom mau sengkok si dalam keadaan tempat, misalnya kan dia tumpang. Jadi makna si pertama bisa jadi laki itu sahibul halnya, pelaku dari kerokiban gela itu tu, yaitu sengkok. Berarti pada engkau nompak sepeda motor Abdullah ajalan atau mana tojo atau mau masuk sengkok, berarti engkau atau mau masuk Abdullah dalam keadaan ketika sengkok apa dah nompak. Ada mon sahibul halla itu adalah tu, tapi mon sahibul halla itu adalah dari maf'unnya yaitu Abdullah, berarti Abdullah nah nompak, engkau ajalan pas engkau ngocak sengkok atau mau Abdullah dalam keadaan nompak, berarti fa'ilnya apa, sahibul halnya adalah Abdullah, yaitu yang berupa maf'ul gela. Jadi wa ma ben perkara asbaha senyerupai mo penapun apa madalika deka kadisa seka sebut min amsilatil hali dari banyak-banyak contoh hal, wa qad takunu bentar kateng bada al halu pun apa hal jumlatan panika aropa jumlah, nahu ja'a zaidun wasyamsu tali'ah, ja'a ampun datang zaidun pasira zaid, wasyamsu ben halatining mata are tali'atun panika keluar, fal wawu maka tining wawu si bede wasyamsu ya, wawul hali panika wawu hal, wasyamsu ben lafat syamsu wasyamsu tali'atun ben lafat asyamsu tali'atun mubtadaun panika mubtada, wa khabar ben khabar, wal jumlatu batin jumlana fi mahalli nasbin ilm tingkah nasab, halun panika tatihal min zaidin dari lafaz zaid, wa yatining wawu hal maksudnya, wa iya bantining wawu hal fi quwwati qaulika panika bada dalam kekuatan na tabuna sampian ropana tabu ja'a zaidun muqarinan, ja'a datang zaidun pada pasira zaid muqarinan hale aperni tulu asyamsi deka keluar mata are. Jadi terkadang hal itu berupa jumlah, baik itu jumlah fi'liyah atau ismiyah, yang penting jatuh setelah ma'rifat. Makanya beda kaidah ai jaga bentar jaga ikan jana tedung malu bermah sapu tedung nanti yang ngaji tedung. Jadi setiap jumlah baik itu jumlah fi'liyah atau ismiyah ketika jatuh setelah makrifat maka jumlah tersebut menjadi hal kayak setiap pada jumlah fi'liyah atau ismiyah jatuh setelah makrifat maka jumlah tersebut menjadi hal. Ada kaidah lah nyaman kaidah je. Wala yakunu bentak bada al halu panapa hal illa angin nakiratan panika aropa isim nakira, yakni amaksud pasirake musannif annal hala dak sangkun hal telah takunu panika tak bada panapa hal illa nakiratan, illa angin nakiratan panika aropa isim nakira, kama akati perkara fil amzilati sebada dalam banyak contoh asabiqati si ampun keada. Jadi hal itu adalah berupa isim nakira. Kayak hal itu berupa isim nakira. Cuma waqad ta'ti bentar kateng datang panapa hal ma'rifatan,
hale makrifat terkadang beda hal si makrifat tapi tekak makrifat fatu awwalu maka takwil pun apa makrifat binakiratin kalaban nakiro tekak makrifat tapi bisa takwil nakiro nahu udkhulu al-awwala udkhulu pada masuk apa sira sampean kapi al-awwala hale si pertama fal awwala hale si pertama maka hale si pertama maksudnya bermah ayat kesa murattabaini hale ka urut-urut murattabain hale ka urut-urut tong situng maksudnya masuk tong situng yang pertama berupa yang pertama ay murattabaini wajtahid ban ku angku apa sira sambian wahdaka hale katibina sambian wahda makrifat tak bisa seharusnya setiap hal maka bermah kita takwil kalaupun nakiro ayat kesa mumfaridan hale katibi si pertama wala yakunu bentak bada panapa hal illa angin ba'da tamamil kalami panika saampun dan sampurna ng kalam kama akad ya contoh fil amsilati sebeda dalam banyak contoh as-sabiqati sekada wa qad yajibu bentar kateng wajib takdimul hali panapa makada hal idza kana bila badalah panika tetap ikan di hal sodrul kalami ponapa permulaan tebu ka asmail istifhami akad dia banyak isim istifham nahu kaifa jaa zaidun kaifa hal akad dia ponapa jaa datang zaidun pasira zaid wa irabu bantining irab jaa zaid kaifa jaa zaidun kaifa panika tining lafaz kaifa ismu istifhamin panika isim istifham mabniun sepa mabni alal fati atas fatah fi mahali nasbin dalam tingkat nasab alal hali atas tetihal min zaidin dari zaid wajaa banting lafaz jaa zaidun wajaa zaidun banting lafaz jaa zaidun fi'lun panika fi'il wa fa'ilun ban fa'il wala yakunu bantak bada sahibuha panapa sahibul hal senga andi hal illa angin ma'rifatan panika ma'rifat mon sahibul halla jara kotu ma'rifat mon halla kotu nakiro kengai tadi beda apa gelak hal beda amil kemudian beda sahibul hal beda hal se hal kotu nakiro se sahibul hal kotu ma'rifat mun se amil halla kala itu adalah berupa fi'il atau yang menyerupai atau yang menyeru fi'il yaitu yang beramal seperti amalnya fi'il kama akad dia contoh fil amsilati dalam banyak contoh as-sabiqati sekada waqad ta'ti bentara kateng datang ponapa hal waqad ta'ti bentara kateng datang an-nakiratu ponapa nakira samaan kalaban samai kaidingi dari orang Arab renyamaan samaan kalaban samai itu kaidingi dari orang Arab wa minhu berpaneka satengah dari samaan al haditsu tining hadis shalla rupana hadis shalla ampun salat pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan hale orang sealongku wa shalla ban asalat waraahu budianna Rasulullah rijalun pasira banyak orang laki karena kira kiaman hale pada manceng kapi
Fakiyaman maka tinafat kiyaman halun paneka hal min rijalin dari lafat rijalin, wa huwa tinafat rijalin nakiratun paneka nakira. Sate mak bisa tadi sahibul hal rijalin rah pada nakira, wa huwa tining hadis yuhfadu paneka yufadu paneka jaga panapa hadis tak bisa bawa boleh, wala yuqasu bentak bisa pada aki alai panapa atas hadis tak bisa. Ini dari Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan rijalun coba ka rijalu pati makrifat walaupun nakira tapi bisa tadi sahibul hal karena kelak sama'ihnya mana didengar langsung dari sahabat. Waqad yakunu bentarakatung bada sahibuha panapa sahibul hal nakiratan panika nakirah kiasan karena kiasi bimusawwigin karena kalaban perkara semauleh bimusawwigin kalaban perkara semauleh minal musawwigati dari banyak perkara semauleh al-madhkurati sebut fil mutawwalati dalam banyak kitab sepalancang pembahasanna. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Betul, terkadang sahibul hal itu boleh dari isim nakira kengkotu secara kiasi pada kengkotu pada musawwir, yaitu sesuatu yang memperbolehkan, yang mana untuk kita tahu musawwir kelak silakan buka kitab lebih lancang pembahasannya. Babu tamyizi tining kepaneka bab nerangake tamyiz. At-tamyizu tining tamyiz huwa ing tamyiz al ismu paneka isim al mansubu si baca nasab al mufassiru senafsere lima deka perkara imbahama sesamar panapa amma minat zawati dari banyak zat kita masuk hal gila ya menhal pada maksud tamis pada isim baca nasab pada kaangkui ajlasaki perkara yang masih belum diketahui keng bitana mun sehal sesamar gelek tengkana atau keadaanna. Kalau tamis sesamar zat teruah benih sifat benih apa benih tengkah tapi zat sesamar. Wa nasibuhu bantining semana sab tamyiz mimma paneka perkara qablau sebada isabna tamyiz min fi'lin nyatan dari fi'il bisa au otaban adadin jumlah bitongan au adadin otabana bitongan au mikdarin otabana okoran kama akatia perkara sayadharu sifakal jelas panapa amma minal amsilati dari banyak contoh. Wa qad yakunu bentar kateng bada panapa tamyiz mabni mubayyinan siapa apa mabnian mubayyinan la sawab mubayyinan mubayyinan paneka ajlasaki lima deka perkara khafiyah sesamar panapa ma minan nisabi dari banyak nisbat. Jadi bukan hanya zat, terkadang tamyiz gela didatangkan kangge ajlasakin nisbat kama akatia perkara sayatanihu sebekal jelas panapa amma bil amsilati kalaban banyak contoh aidon hale boleh nahu qaulika saumpamana tebuna sampian rupana tebu apa tasabbaba zaidun arqa tasabbaba ngalocor zaidun pasir zaid apa nasi ngalocor kisamar pada teng tamis arqa ya
arokon apa nah pelona. Ada yang tamyiz arokon pelona. Fatasabbaba bahan dema kitab bah. Ayo artinya fatasabbaba makatin lafat tasabbaba fi'lu madin panika fi'il madhi wa zaidun bantining zaid fa'ilun panika tadi fa'il wa araqan banting lafat araqan tamyizun panika tamyiz mansubun baca nasab bil fathati kalaban fathah az-zahirati sejelas bil fi'li kalaban fi'il qablahu sebada dalam sabuna lafat araqa wa huwa tining araqan mubayyinun panika ajlasaki lima daka perkara imbahama sesamar panapamma minan nisbati dari nisbat fa inna nisbat tasabbubi maka sangkunah nisbat ngalocor ila zaidin daka zaid yahtamilu panika memper panapa tahtamilu panika memper panapa nisbatut tasabbub memper antakuna dak kutubada panapa nisbat kila imin jihatil araqi panika dari ara pello au ghairihi ban salena pello. Tidaknya mana tasabbaba zaidun araqa nyandaraki ngalocor dak ka zaid ada kemungkinan pelona atau kemungkinan derena atau kemungkinan apa nah buana selena peloh bisa ngalocor dari badan. Maka lantas jelasaki arokon pelona berarti termasuk contoh apa yaitu ma khafiyah minan nisab wa tafaqqa'a bakrun syahman wa tafaqqa'a ban possa pasira bakrun bakar apa na syahman ke Cina wa tababan bagus Muhammadun pasira Muhammad apana nafsan ba'abanna kullun tining sapen-sapen min tamyizaini dari dua tamyiz yaitu syahman wa nafsan fihi ma dalam dua contoh mubayyinun panika ajlasaki lima daka perkara imbahama sesamar potapa ma minan nisbati dari nisbat wa kullun bantining sapen-sapen minat tarkibaini dari dua tarkib dari dua susunan fi'lun panika fi'il wa fa'ilun ban fa'il wa syahman ban tin lafaz syahman fil awwali dalam pertama tamyizun panika dalam contoh si pertama ya fil awwali dalam contoh si pertama tamyizun panika tadi tamyiz wa kadza ban panika akadia syahman nafsan tining lafat nafsan fitani dalam contoh si nomor 2 wastaraitu isrina gulaman istaraitu mulai pasir kaula isrina dak kadu polo apa na gulaman budakna istaraitu tin lafat istaraitu fi'lun panika fi'il wa fa'ilun ban fa'il wa isrina bantil lafat isrina maf'ulun bihi panika maf'ul bih mansubun se'bacana sob bil ya'i kalaban iya liannahu karena sangkuna isrina mulhaqun panika pada bijam'il mudzakkari salimu kalaban salimi kalaban jamak mudzakkar salim wa gulaman bantining lafad gulaman tamyizun panika tamyiz li isrina kadit lafad isrina harapa li ibhamiha karena samarrah li ibhamiha karena samarrah apa isrina li salahiyatiha
dak ka patut te isyrina likulli ma'dudin dak ka saben-saben perkara saebitong mele dupolo mele pasar kaula dupolo apa sih dupolo ria bisa jadi ria termasuk di antarana gulam. Jadi gulaman di sini ajlasaki jadi tamis kangke ajlasaki untuk apa itu hitungan 20. Nah, untuk apa hitungan 20? Terus wana sibut tamyizi bentining semana sob tamyiz isyrina paneka lafad isyrina wa malaktu tis'ina na'jatan wa malaktu ben ngandi pasyara kaula tis'ina deka sang polo apa na'jatan embikna embik kacangah na'jatan apa na embik kacangah malaktu tin lafat malaktu fi'lun paneka fi'il wa fa'ilun ben fa'il wa tis'ina ben tin lafat tis'ina maf'ulun bi paneka tati maf'ul bih mansubun seibacana sob bil ya'i kalaban iya harapan li anau karena sangkuna tis'ina mulhakun paneka epa pada bijam'il mudzakkari kalaban jamak mudzakkar salim wa na'jatan betin lafaz na'jatan tamyizun paneka tamyiz litis'ina ekani lafaz tis'ina mansubun sebacana sabbi kalaban tis'ina kama akad ya contoh taqaddama si amun kada panapa ma fi isyrina idil lafaz isyrina semana sob ya tis'ina semana sob na'jatan itu adalah tis'ina ada tegela wa zaidun bentining zaid akramu paneka limun jamingka kan tebeng sambian apa na aban bapakna zaidun tining zaid mubtadaun paneka tati mubtada wa akramu bentining lafat akramu khabaruhu paneka khabar mubtada wa minka bentining lafat minka jarun paneka si majjar wa majrur ban si pajar muta'alliqun si aku mantong bi akramu kalaban lafat akramu wa aban bentin lafat aban tamyizun paneka tadi tamyiz mansubun seibacana sob bi akramu kalaban lafat akramu muhawwalun se pindah anil mubtada dari mubtada wal aslu tadi aban isi tamyiz yang asalnya dia itu adalah pindahan dari mubtada. Bermasalah wal aslu bantining asallah Abu Zaidin paneka lafat Abu Zaidin tining bapakna Zaid akramu paneka lebih murja mingka dari katimbang sampian fahuwila maka pindah at-tarkibu panapa sosonanna pas pindah menjadi aban ibati tamyiz Zaidun tati mubtada ora wakila bin etubaki Zaidun akramu minka tining Zaid akramu paneka lebih mulja minka kan dipeng sambian fahasala maka hasil ibhamun panapa samar fi nisbatil ikramiyati dalam abang saaki sefeng sakamuljaan ilahi deka Z kena samar apa sih lebih mulja kan tebang sampian Z ya min ayi jihatin dari kak dima arah faji maka pada tang bitamizi pon apa kalam tanyiz maka puri pada tang tamizah supaya tambah jelas kemuliaan ini dari arah bapakna nibayani dzalikal ibhami karena ajlasaki kadisa kasamaran wa mislu ban panika sabadana zaidun akram minka aban qauluhu tining tabunaki musannif wa ajmalu minka wajhan wa ajmalu ban panika lebih ganteng minka dari sampian apa nah wajhan muana fa ajmalu maka ting lafaz ajmalu ma'tufun panika yatafaki ala akramu
atas lafad akramu al-waqi'i seteba khabaran halatati khabar an Zaidin dari Zaid wal ma'tufu bantin lafad si atafaki alal khabari atas khabar khabarun panika tadi khabar wa taqdiru bantining rakir anna Zaidun ajmalu minka wajhan panika lafad Zaidun tining Zaid ajmalu panika lebih ganteng mingka kan nebeng sampian apa nah wajhan muana fa Zaidun maka tin lafaz Zaidun mubtadaun panika tati mubtada wa ajmalu bantin lafaz ajmalu khabaru panika khabar mubtada wa mingka bantin lafaz mingka jarun panika se majjaru majrur ban se fajar muta'alliqun se aku mantong bi ajmalu kalaban lafaz ajmalu wa wajhan banting lafaz wajhan tamyizun panika tamyiz muhawwalun pindah anil mubtada'i dari mubtada harapa li ibhami nisbatil ijmali li ibhami nisbatil ajmaliyah fi nisbat li ibhami kakui kang karana samarrah apeng saaki saya lebih ganteng ajmaliyah ya saya lebih ganteng ilaihi deka Zaid wal aslu bantining asalla wajhu Zaidin ajmalu minka wajhu Zaidin tining muana Zaid ajmalu panika lebih ganteng minka katibeng sambian fa fu'ilah maka elakoni bihi pona bihi kalabun Zaid ma ponapa perkara taqaddama si ampun kada ponapa ma pada mesti ada urah tifaji'a fahasola ibhamun fi nisbatil ikramiyah atau akramiyah wala yakunu bentak bada ponapa tamis illa angin nakiratan panika nakirah yakni nakasi pasiraki musannif annat tamyiza dak sangkuna tamyiz kal hali panika akati hal la yakunu tak bada panapa tamyiz illa angin nakiratan panika nakira kama akati contoh taqaddama si apun kaada panapa amma fil amsilati dalam banyak contoh wa amma qawluhu ban ana pon tining tabuna syair wa tibtan nafsa ya qaisu an amrin wa tibta ban bagus apana an nafsa wa tibta ban bagus pada sambian wa tibta ban bagus pada sampian an nafsa apana abna ya qaisu du qais an amrin dari amr fa'al maka tin lafat al fa'al maka tining huruf al ya fa'al maka tining huruf al fihi dalam an-nafsa zaidatun panika tambahan bani aslina asala watibtan nafsan keng itabi al wala yakunu bentak bada ponapa tamis illa angin ba'da tamamil kalami sampurna kalam kama akadia keterang kama akadia contoh taqaddama si ampun kada punapa ma fil amzilati dalam banyak contoh aidon hale boleh jadi tamyiz surah qatu jatuh setelah sampurnana kalam waqad yataqaddamu bentar kadang waqad yutaqaddamu bentar kadang epakada wanaba tamyiz bila idza kana bila bada amilu wanaba amila tamyiz mutasarrifan paneka bisa kata sref ka qauli akad yatabuna syair wa syaiban ra'si ista'ala wa syaiban ban apana obenna wa syaiban ban obenna dari tamyiz wa syaiban ban obenna ra'si tining serah kaula ista'ala paneka menyalah panapa ra'si
Fasyaiban makatin lafaz syaiban tamyizun paneka tamyiz muqaddamun seipakad ala amilihi atas amillah syaiban wa huwa tining amiluhu ista'alla paneka lafaz ista'alla karena ista'alla mutasarrif maka kelak tamyiznya boleh atau terkadang dimajukan dari amillah. Si asal tamyiz itu harus jatuh setelah sempurna kalam. Babul istisna'i wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.